परिबा नब परिबा बारी बाईगण पठा पोटल कोसला सागर भजा पखाल भातर दही मुहाइले पाइब ताहार मजा बोईती कखारु सारू सहित चिंगुड़ी माछ को देई पोई डकसके बेसर बटा पाटिरु छाड़िबो नाही परिबा नब परिबा परिबा नब परिबा। अरे मौसा परिबा रुमा हाँ बोझटे धइलो आस्ते अनेक दिन है तुम कौन देखा ना मौसा चाषबास बेल पिला आहार गंडा तो जोगाड़ करा पड़ो हाँ चाषबास लगिले मु आसी पारे नहीं माँ आउ कौन मा कह ए बैगण आउ साग दियो आउ मुक्तागिरी सारू बोईती कखरू याकू नब नहीं तोर एसबर भारी सरदा बोली मु खाली तोरी पा अलणा हाटरू जाई एई सारू कखरू नहीं आसचे हाउ सबुथुर किछि किछि दियो। अच्छा मौसा ए सारू सिजिबो तो ए झोटा मोर ओलीटा है आलो माँ ए सारू परा मुक्तागिरी खाली गोटा बांफू को अनेइचे कथारे अछि परा सारू परिबा जोउथरे पकेबो सेथिरे मिसि जिबा सारू तो नुह माँ ये अमृत साग दिबिड़ा केते पैसा हला मौसा कहूची माँ कहूची साग बाईगण सारू हेला गाय मो चारियो दुली ए एते पैसा है गला इलो मा हमर से जो मଣିଷ ना एते पैसार परिबा किणिचे बेले जानले मते 12 कथा करे गाली देबे लो मा ये बार कथा कहबिलो माँ सेई बा सी की बा ए हमर सेई बा सी पुणी किए मझिया तमे तो घरे मामे दी प्राणी आउ पुओझियो दीटा पुणी सी कोठ आसला मोला बुढ़ाटी हेलाणी एतिके कथा बुझी पारुना एई हम सुल्ली बापा मो ओ कथाटा जाई सेठी ए झोटा मो मुंडरा खराब कर सलेणी बुझिलु झियो आज घरु बारला बेले तोरी कथा पर तुम आसु कहूतली कौन कहतले मौसा तो हातर साग खरडा पखाल भात गुंडे ओ अमृत तो मो मन पूरा शांति हो जाए सत कहूँ माँ मु एत घर बुली परिया बिके हेले तो घर छड़ा काहा घर पानी टोपा भी छुए नहीं मुबा तुम कौन खाइବାକୁ ଦେଇଛି मौसा कोदिन साग पखाळ तो कोदिन लुण लंका पियाज तोर जो मौसा बोली आदर ना से मो पेट पुरी जालो माँ तोरी भली झीटे मोर थला हेले ताको दईब रखिला नहीं ताको बाहागर करी बोली सब व्यवस्था मु करि सारथिली दिन 8टा पर बेदी पुरु जाई थांता छाड़ मौसा मने पड़ी गले हृदयटा संभाली हुनलो माँ सब मो भाग्य गोटे दिन ज्वर शोला राति पाइला बेलू सी नहीं ठीक देखियो तोर भल माँ छाड़ मो भाग्य आलो साबी तू केते बेले आसी मौसाउठो परिबा किनि सालुंटी मते आ डाकी पालुनी आलो नाथ बाबा घरु फेरला बेले मौसा को भेटिली आ मुसिना घरु आस्ते तते डाकी थांती आलो कोन हबा कथा नौनु मौसा तो सब परिबा आनिचंती आलो तमे सब कोन किनिछ किलो देखैला तमे तो सब किनि साइलनी आ तू कौन नबु कहूनु मु कौन तो देबिनी तमे सिना टिके बेला बेली आसीथिले हेई थांता मौसा हमर तो से हळ नेकिर बिलुकु गलेनी मो पाखरे कोन पैसा अछि जे मु तमठो परिवार रखिबी उधारे जदी दे जानता होंता तू कौन नबु नौनु मु आरथर को आसले मु तो पैसा नै जेबिनी तो पकर कोन पैसा बुड़ी जाउची कौन नबु कह साबिया पाकु जा देछ मते दियो हो हेला ए मौसा तमे आसी के एठी मु तमु तळे केते खोजुची ताकुटी विदा कर दियो दियो परिबा दियो कौन नबु सबु सबु मोर कोन हबो मु तो बाहेनी कि मोर पिला छुआ स्त्री नांती एसन मो बागर पय नगैची बाहले ना मु सबु परिबा नै जीवी कौन परिबा नबु एबे झुओ झुओ देखियो भारी सुंदर मो संग ना भारी बढ़िया मानिबो ओहो तू कौन नबु कहरे पदिया ताबा भारी भलो मनिस अरे तू की परिबा नबु कह भला परिबा सारू दियो आ बैगण दियो 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 केते पैसा हला 500 का धक्का होय मते काई धक्का मारिबो तमे मारलो देखी मु भी तुमको छाड़ी बिलै ओहो की लोक करे तू धक्का कौन कहू तो सुबुनी भल करी अरे 500 का कौन कहलो मु पाला लगैछि होय मु पाला लगैछि तुम धक्का मारे कथा काई कहलो अरे धक्का नुआ 500 का ओह 500 का से कथा कोन मु तो आनी चिनौ ना ए नियो नियो मु ताला आछि मौसा जाउछि जा
ओहो की लोक हाबड़े मनीष पड़ला रे बेड़ाटा पूरा खराब थिला तू कौन नब कहलु माँ तमें साबियो पाको जहाँ जहाँ देच मते दियो। हौ हौ माने कोशला साग दी बिड़ा तो दे दिली हैं ये केते पैसा हैला मौसा? तार जते की सती की चारि अदुली हौ ए पैसा रहिला सिए आसिले दे देबे। हौ हैला ए मौसा तमे केते बेलु आसी परिबा बिकुछ मु जानिनी घरे किछि परिबा पत्र नाही बोली रोसई बास करनी देलो देलो परिबा देलो मु जाई रोसई करे हेटी से आसिले जदी रोसई डेरी हे गला ना कोन नै कोन कहि पकेइबे आलू बाइगण कखारु जा किछि अछि दीदीटा देई दियो पैसा आनिच मोला पैसा देबिन कोन मागणा नेबी मु सेया कहूची मु बाकी दउनी पैसा देले परिबा देबी मोला आजी पैसा न देले काली देबी काली न देले पहर दिन देबी ता नाले 8 दिन परे देबी जेमी देले पैसा देबी ना हो दिया परिया देलो मु जाए नाही मु बाकी देई परिबिनी मो पांठीबा केते बाकी देले मो व्यवसाय चलिबो केमती मोला मोर केतेटा पैसा रहले तमर व्यवसाय अचल हे जिवो दिया दिया आर्थर को आसले मु तम पैसा देई देबी नाही नाही एमिति केतर परिबा बाकी नै पैसा दो बोले आजी जाय देइन मु आउ देई परिबिनी आम ऊपर पैसा बाकी अछि मिछ कथा आमे को पैसा बाकी रखुना एमिति दिन को दिन कोडी बाकी थिबो ना हेले पैसा पाउथिबो मु कोन मिछ कहूची आ मिछ कहना कोन सत्य कहूछ आम बाबूଙ୍କ भलिया मनीष से पुनी पैसा बाकी रखिबे तम टिपा खातारो आम नाटा केमती बाउला रे रही जाइथिबो कुओ दियो दियो फेरला बेलको पैसा नै जिवो नाही से कथा हबो नै हो हेला तमे गारे व्यवसाय करिबोटी देखिबा काहा को केमती बाकी दबनी मोला कार एमिति हसा उछली पडुची बा मोर कोन देखि तम हसा उछली पडुची एई तो मो तो संभाली कथा बार्ता कर कहि दउची आमे हमरो अन्य कथा नै हसा खुशी हलु तो ठाई काई नागी गला बा मोला लागिबनी जहा आखिरे फुला थाए से अन्य को टेरे टेरे चाहे आलो कोन कहिलु मो आखिरे फुला मु पुनी टेरेई जाउची आलो तू को सारगर परिटाम आलो तोर कांदी कांदी दिन जाउ नथिला तू मते रगानी कहूची तो गोही खोली देबी कोन कहिलु मोर गोई खळी दबो नै मोर गोई खळी दबो आलो एबे को देखाउ चातर ना बापा बिकुथिला चुंगडी सुखुआ मा बिकुथिला पत्तर आलो साबी देखुछु तय माइकी नाकू आलो तोर तो कम बड़ाई नोला कथा कथा के मो बापन मा ना धर जाइलुनी आए आलो तू एमती को राजकुमार टाकी मोला राजकुमार न होइतला परिया वाला परिबा न दे फेरे देई थाता आलो परिबा वाला मते बाकी देला कि न देला तो बापर को गला आलो एई तो तो भारी सासलो तू न कई कोन बप्पा माना धइलुनी चिनी चुटी मते आउ थरे मो बप्पा माना धइले ना तो थबणा फटाई देबी बुझिलु तू हमरा सुनु साबी सेइटा गोटाई मनिष जे तू ता से कथा वार्ता करूछु हइलो कोन कइलु मो मनिष नुआ हो एक कथा मने रहिला मु जो दिन मो मनिष पणिया देखै देबी से दिन आखि लुआ पोछु थिबु हेज करू थिबु रहरे परिबा वाला तते पाने जदी न देइची ताले मो ना चंपावती नुआ मोला मोर छई चुछा को एते ने मुदी नाई गोड़ कच्चाडू केते चालो साबी आ चाल लो हैं ये कौन परिबन नहीं चली गला सी कौन पैसा नदी चली गला ये कौन बाकी नहीं चली गला सकाळ मनीष कहा मुह चाहे बाहर थिला के जानी जाए अन्य कोठी देखे ए परिबा तक पुनी बिकी सारियो को पड़िबो चंपावती 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 अरे कुआड़े गल हालो ये तमें आसिक रोसे घरे बहीच मुझे तुमको केते खोजुची हैं कौन है कि एमती आखिर लुह बही पड़ुची धुआं बसीगला बोधे चलो बाहर को भल हो जे आउ धुआं बसीनी ताले ताले बाली बसी जाई थबो आइलो आइलो मु पानी दी चला छाटी दे नाइ मो आखिरे काई बाली बसिबो
ଛୁଆ ପଶିନି ବାଲି ପଶିନି ତାହେଲେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି କଇଁ ଉପରେ କଇଁ ଉଠୁଛି। ଆୟୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢାଙ୍କର କାଳ ହେଇଗଲା କି? ମୋ ବାପାଙ୍କର କାଇଁ କାଳ ବାବା ତମେ କାଇଁ ସେ କାଳ କଥା ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ସିନା କାଳ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବିନି ହେଲେ ଅକାଳ କଥା କହିକି ମୋ ସନ୍ଦେହ ଟିକେ ଦୂର କରିଦଉନ। ମୁଁ ଆଜି ଗାଁ ମାଇପିଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଅପମାନ ପାଇଛି ନା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ଏ କଥା ନ ବୁଝିବ ମୋ ଜୀବନ ରଖିବିନି। ଏ ଗାଁ ମାଇପିଙ୍କ ପାଖରୁ ତମେ ଅପମାନ ପାଇଛ? ହେ ତମକୁ ଅପମାନ ଦବା ଭଳି ସାହସ କାର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, ତମକୁ ଅପମାନ ଦବା ଆସାମୀଟି କିଏ? ପରିବା ବାଲା। କଲା ଏ ସାମାନ୍ୟ ପରିବା ବାଲାଟା ତମକୁ ଅପମାନ ଦେଲା? ହେଓ ଚମ୍ପାବତୀ ମତେ ଟିକେ କଥାଟା ଖୋଲିକି କହିଲ। ଏ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଗୋପାଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ, ତମର ମାନ କେତେ ଥାନ କେତେ, ତମକୁ ଫେରେ ଏ ସାମାନ୍ୟ ପରିବା ବାଲାଟା ଅପମାନ ଦେଲା? ये अपमान मु केबे बर्दाश्त करिबिनी चंपावती। ताकू जदि मु छत्तर छाळ न कर देइची हेले ये चंपावती तमे टिके मते कहलो ये घटनाटा काहे केमती दुर्घटना होई गला? परिवा बिकेली परिवा बिकेव का आसीतिला गां माई पे जाई सब किଣିले मु भी जाई ताको बाकी मागिली सेडू से कहला मु नगद पैसा नेले देबी तमे एमती केते थर नै जा पैसा देइन आउ देबिनी। ओ से रोकठोक मना कर दला नहीं? ठीक अछि चंपावती ये खंडा मंडल कोन आउ परिवा वाला ना हाती आमे अन्नठु परिवा लेबा तमे उडे काई मन दो करछ? एले ता कथा सुनी गां माई में सब हसिले। एवंत ठीक अछि से माने तुमको देखि हसचंती टी मु जदि से मानकु न कंदेइची ताले मो नारे तमे 6 घंटा दीटा कुत्ता पालिबो। अरे तम संगरे पुनी टाईटा परा नाही से माने कथा परे बुझिबो आगो से परिया वाला कथा बुझ। बुझिबी चंपावती भल रकमर बुझी देबी ना। अरे अच्छा अच्छा लोकों को जे 17 नळारे पानी पे की 18 नळारे बाहर कर दउची ताकू ए सामान्य परिवा वालाटा बळाई देखिबो देखिबो चंपावती पुओ एमती बुद्धि शिखेबी जे 6 खंडिया पालिक रे जिब्बा जाए भी भूलिबने। एथर तमे कहलो जा रोसी बास करो टिके खिया पिया करिवा। तमे मो मुंडो चुई जते कहला तमे से परिया वाला कथा आगो बुझिबो ना। अच्छा मुश्किल लोक ये अरे कहिले परा बुझिबी आ कोन त मुंडा सुई सत्य पाठ करी। अरे आज हेला शनिवार आज की बार शनिवार आसंता शनिवार दिन से आसीबो शनिवार भी रविवार करे देबिनी मो। एथर खुशी तो जा जा रोसेबास कर एथर खिया पिया करिया मते भारी भोक हलानी। मु कोन सतिरे हेला करजी की आसुन मु खाइबो। ए सुनो मो ये परिबा तो मिललानी अब कौन केम तरकारी कलो मो? मला परिवा न मिलले कोन हैला मोर कोन बुद्धि नै की मु जे हाले गोटे कर देइछि ना। अच्छा कौनटा व्यवस्था करछो सुने? खेचड़ी आज घर को आस्तिले की खड़ी रत्न काहे के आसीबे तमे कोन ता कहितलो की? मु काई कहिम हो? अरे भाबुची कोन के खड़ी रत्न बोझे आस्तिले ये बृहस्पति चरण कथा तुम कहि जाइचंती ता नले ये हळदिया खेचड़ी रो व्यवस्था तमर जो कथा ना ए तमे कोन भूख करनी की? हां भोकर तो अवस्था सांघातिक तबे तेबे कोन नहीं माने कथा कोन की हळदिया खेचड़ी रो व्यवस्था तो ए खेचड़ी अन्न को काई की एकला खाइबा को मन होनी मो तमे टिके मो साथ रे खांतनी। तमे बाबा भारी रसिकिया कथा ना। आसी गला गोटे मिष्टी जगो परे अमृत जगो आसी गला। जा हौ रो बाडुची बाड़ो जल्दी बाड़ो खेचड़ी आ
ଅଟକିଲେ କାଇଁ ଖାଅ ନାଇଁ ମୋ ତମେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ନା ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି ପରେ ଖାଇବି ତୁ ଖା ପରେ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ବି ଖାଅ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁ ନା ଗୁରୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛୁ କିଏ ଅସମୟରେ କିଏ ଆସି ଏମିତି ଅଧିକା ପଡିଲ ବିଘ୍ନା ଆରେ ତୋର ତ ବେଳ ଅବେଳ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଆମର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପୁଣି ମଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି ତୋର ଏତିକି ବେଳେ ଆସିକି ବିଘ୍ନ ଉପଜେଇବାର ଥିଲା ଓହୋ ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କର ମଣୋହିର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଗୁରୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ନେ ଏ ମଣ ହୋଇ ବେଳେ ଏମିତି ଅସମ୍ଭାଳରେ ଚଳିବ ଗୁରୁ ଭୋକରେ ପେଟ ମୋ ଜଳୁଛି ଜଳୁଛି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଅଛି ପିଇ ଦେଇକି ନିଭେଇ ଦିଅ ନା ଗୁରୁ ଖାଲି ପାଣିରେ କଣ ପେଟ ଥୟ ଧରିବ ସେଥିପାଇଁ ପେଟକୁ ଦାନା ଦରକାର ଆରେ ବାବା ହଡି ରତ୍ନେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ପଡିଛି ଖେଚେଡି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦି ଜଣ ଖାଇଲେ ରିଷ୍ଟ କଟିଯିବ ଗୁରୁ ବେନିଜନେ ପଡିଅଛି ଏକାଦଶା ମୋର ବି ରିଷ୍ଟ ପଡିଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରାହି ପଡିଥିଲି ଠାକୁର ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ବିଘ୍ନ ତୁ ଯଦି ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଅଇଁଠା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତମକୁ ସିନା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଇଛି ବିଘ୍ନ ହେଲେ ଆମ ଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପେଟ ଯେ ହୁତାସନ ଗୁରୁ କରମ ମୋ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଆସ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଛନ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଆଉ ଚାହିଁଛ କଣ ଚମ୍ପାବତୀ ଏ ଅମୃତ ମଣ ହିଁ ଯୋଗ ଭିତରେ ପୁଣି ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଆସିଗଲା ଅୟ ବିଘ୍ନ ତମେ ଆଉ ଏମିତି ଅବେଳ ଆସିକି ଆମ ଦି ପ୍ରାଣୀକି କଲବଲ କରି ମାର ନେଇ ବୁଝିଲ ନହେଲେ ସତ କହୁଛି ତମକୁ ମୁଁ ତେଲା ତାଲିକାରୁ କାଟିଦେବି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ ଗୁରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ମୁଁ ପଢିଛି ଆହାରେ ବ୍ୟବହାରେ ଲଜ୍ଜା ନ କରିବ ତେବେ ସୁଖୀ ହିଁ ହେବ ତମେ ସିନା ସୁଖୀ ହେବ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ହେଲେ ଏ ଦି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଲ ଯେ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତ ପାଳନ କଲ ଏବେ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯାଅ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯିବି ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ରଖିଛ କାହିଁକି ଏ କିନ୍ତୁଟା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ ଗଣ୍ଠି ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ତେଣୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସଫା ସଫା କହିଦିଅ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଧର ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଆଦେଶ ଶୁଭ ଛାଡି ଅଶୁଭରେ ଯାତ୍ରା କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ ଇଏ ମୋର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନା ଓଲଟା କହିଲେ ସିଧା ଫଳ ମିଳେ ମିଳିବ ମିଳିବ ଗୁରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାଅ ଏ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଏଥର ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ତ୍ରାହି ପଡିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ନ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବ କାହିଁକିନା ତମ ରିଷ୍ଟଟା ଆମ ଦି ପ୍ରାଣୀକି ପଡିଯିବ ଓହୋ କି ଝମଲା ଲଗେଇଦେଲା କେଜାଣି ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ ଏମିତି ଯଦି ଗଣ୍ଡେ ଦି ଘଣ୍ଟା ଚେଲା ମତେ ଜୁଟିବେ ନା
ତାହେଲେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ ଖାଲି ଖାଇବେ 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 ହେଇକି ଶେଷରେ ଆମକୁ ବି ଖାଇଯିବେ। ଥାଉ ମତେ ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଶୁଭୁନି? ତମର ଫେର ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଗଲା? ଚାଲ ଚାଲ କୋଉ ବୈଦ ପାଖକୁ ଯିବା। ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, ତମେ କାଲୁଣୀ ହେଇଗଲେ ନା ମୁଁ ବିଚରା ହତାଶ ହେଇଯିବି। ହଁ ମଲା ମୋ କାନଟା କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ମତେ ବୈଦ ପାଖକୁ ନବ? ଆଉ ମୋ ମନ ଯାଇ ସେଇ ପରିବା ବାଲା ପାଖରେ। କଣ କହିଲ? ଏନେ କଣ କହିଲ ଚମ୍ପାବତୀ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମ ବିବାହିତା ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ତମ ମନ ଯାଇ ସେ ପରିବା ବାଲାଟା ପାଖରେ। ହଇଓ ସେ ମତେ ଯାହା ଅପମାନ ଦେଇଛି ମୁଁ ତା ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବି? ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କହିଛି ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ନେବି ଆଉ ନେବି। ଇଏ କୁଆଡେ ପରିବା ବାଲାକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ନିଦରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବା ବାଲା ଆସି ପାର ଆଉ। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି କହିଦଉଛି। ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅପମାନ ଦେଇ ପରିବା ନ ଦେଇକି ଫେରି ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା କମ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ମଲା ମଲା କଣ କହି ହଉଛୁ ବା? ନା ନା ସେ ଅପମାନ ମୁଁ ଭୁଲିନି। ମୁଁ ସେ ଅପମାନ ମୁଁ ଭୁଲିନି। ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବିନି। ନିଦରେ କଣ କହି ଯାଉଛ? ନା କହିଲି ପରା ମୁଁ କିଛି ଛାଡିବିନି ତତେ କହିଦଉଛି। ହଁ ଛାଡିବିନି ତତେ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବିନି। ମୁଁ ତମର କିଏ କିଏ ଚମ୍ପାବତୀ ତମେ? ଇଏ ମୁଁ କହିଲି ପରିବା ବାଲା ନା। ହଁ ତମେ ତ ଏମିତି ଶୋଇ ପଡିଲେ ପରିବା ବାଲା ଆପେ ଆପେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। କଣ କରିବି ଚମ୍ପାବତୀ? ଇଏ ତ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଆଳୁ ଦୋଷ। ବସୁ ବସୁ କଣ ମୁଁ ତ ଠିଆ ଠିଆ ଶୋଇ ପଡେ ଆଉ। ଆଉ ଶୁଅନି, ପରିବା ବାଲା ଆସିବା ବେଳା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଅନି। ମୁଁ ମୋଟେ ଶୋଉନି। ତମେ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ। ଠିକ ଯାତ୍ରା ଜମିଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଚମ୍ପାବତୀ ଶୁଣ, ମୋ ରାଗ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ନହେଲେ ସେଦିନ ଭଳିଆ ହଳଦିଆ ଖେଚେଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ନାଇଁ ମ ଏଇଠି ତମେ ଶୋଇବନି ନା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପରିବା ନବ ପରିବା, ବାରି ବାଇଗଣ, ପଠା ପୋଟଳ, ଶାଗ। ପରିବା ନବ ପରିବା, ବାରି ବାଇଗଣ, ପଠା ପୋଟଳ, କୋଶଳା ଶାଗର ଭଜା। ଆସିଗଲା। ପଖାଳ ଭାତରେ ଦହି ମୁହାଇଲେ ପାଇବ ତାହାର ମଜା। ବୋଇତି କଖାରୁ ସାରୁ ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛକୁ ଦେଇ ପୋଇ ଡଙ୍କ ସଙ୍କେ ସୋରିଷ ବାଟଣା ପାଟିରୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ପରିବା ନବ ପରିବା। ଭାଇ ଗୋପାଳ, ଟିକେ ଧରିବ ମୋ ପରିବା ବୋଝଟା। ଭାରି କଷ୍ଟ ବାପା, ଭାରି କଷ୍ଟ। ବୁଝିଲ ନା ଭାଇ, ବୁଝିଲ ନା? ये शरीर भारी असुस्थ। ये मुरुगी रोग ना मत एमती किछि दिन भोगिबा को पड़िबो। भारी कष्ट। बुझिल ना भाई, बोझ धरिबा को मोर मना नाही। तू बोझ जदि पड़ी जाए ना ताले कथा शेष। बुझिल बुझिल भाई, मो जीवन को बाधा हो कष्ट नाही, हेले तो जिनिस पत्र नष्ट होला ताले कथा सइला। बोझटा टिके धर भाई, तेणिक मो भाग्य एटी पूरा केही बोली केही नाहांती, नहले मु कोन तुमको बोझ धरियो कहितांती। ओह बोझटा बहुत भारी हिची, मो अंटा पिटी कोन हे गलानी। तब टी धर, तेणिक जा बोझ हबो। मु धरिबी भाई। कौन करिबी, ये रोगटा तो मोर भगारी हो। देखा तो सांगातिक देखा जाऊ। चिड़ा है होने देखिबा। मालो माँ दुर्गा पहुंचा प्रभु पहुंचा। हे प्रभु, हे माँ दुर्गा, ए मुंड रखिदे माँ, तो पाखे भोग लगेबी, नड़िया बाड़ेबी। हे माँ, माँ गो
ରଖିଦେ। ଆଲୋ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? କଣ ହେଲା ଲୋ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ପରିବା ବାଲାଟା ତାକୁ ମାରି ପକେଇଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଗିରସ୍ତକୁ ମାରି ପକେଇଲା। ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ଇଏ ମାରି ପକେଇଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଝଡ଼ୁଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ମାରି ମାରି ତୋ ଜୀବନ କାଢ଼ିଦେବି। ମୋ ଗିରସ୍ତକୁ ମାରିଦେଲା। ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡୁନି। ଆହୁରି କହିଛି ମୁଁ ତତେ ଛାଡୁନି। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡୁନି। ବୁଝିଲୁ? ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରେ ପରିବା ବାଲା। ତୋ ମା ଷଠି ପୂଜା କରିଥିଲା ବୋଲି ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ନହେଲେ ତତେ ଛାଡିଥାନ୍ତି। ଏ ପରିବା ବାଲା ପଳେଇଲାଣି ମ। ଏଥର ଉଠ। ଏ ମୁରୁଗୀ ବେମାରଟା କି କଷ୍ଟ। ହୟ ଚମ୍ପାବତୀ, ଯାତ୍ରାଟା ଜମିଲାଟି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ନେଲ। ଏଥର ପରିବା ବୋଝା ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧର, କରିବୁ ଠକେଇଟା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ଧର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଧର। ଏଥର ମନ ବୁଝିଲା ତ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସବୁ କାମ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଅପମାନ ସହିପାରିବନି। କେମିତି ସହିବି ମୋ ଚମ୍ପାବତୀ? ତମେ ପରା ମୋର ସିଏ, ଆଉ ମୁଁ ତମର ଇଏ।